पाकिस्तान ने कश्मीर जो है बराबर। हवे कश्मीर यूपी नो योगी आपे ये ब्राह्मण से ये क्षत्रिय में आवे आलक ना आले पेला मागी तो अक्षत्रिय ब्राह्मण यूपी अपने यूपी राज्य क्यों आवे जे कृष्ण जन्माता गोकुल में राम जन्माता ये मोटा योद्धाओ था राजाओ बराबर। पेला साइड ना नाना मुसलमान से पाकिस्तान एमने कश्मीर चम जोवा खबर एक तो हिमालय में थी व्यस्ती नदी जी सिंधी पाकिस्तान में पानी नहीं पहुँचतो અને ઉપરથી ની મસ્જિદ હતો એ જગ્યાએ રામ મંદિર બનાવ્યું। અન્યાય તો યુપી વાળાનો છે રામ કૃષ્ણ ભગવાનનો મુસ્લિમોનો નહીં હિન્દુઓનો। અમારા પોયણના ઠાકોર ધુવાના રાહાણાના ડીસા તાલુકાના ઠાકોરોનો અન્યાય નહીં એ તો સિદ્ધાંત ઉપર ચાલતા જ હોય છે। એમને ચાહે ભારત હોય કે પાકિસ્તાન હોય બધું सर्व समान होय सर्व बराबर। हवे ये बात जी अमारा डीसा तालुकाना पोयण गामना अशोकजी ठाकोर मारो विडियो उतारे छे।